you. Letting me read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وحبكم قربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ख़वातीन हज़रात, तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ तवस्सुल हो रही थी। आज इदारे के ज़ेर एहतमाम यहाँ जश्न मुनक़िद हो रहा है। जनाब फातिमा और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जश्न विलादत है। सबसे पहले शेख जलील खिताब फरमाएंगे अंग्रेज़ी में, जिसके बाद फिर उर्दू में जश्न का सिलसिला जारी रहेगा। मैं दरख्वास्त करूँगा शेख जलील से
अगर वो ऑनलाइन मौजूद हैं तो बराह करम तशरीफ लाएं. आई विल रिक्वेस्ट शेख जलील टू एड्रेस. Sheikh Jalil there? Anybody online? I don't think he's there, brother. He thought it was 8 o'clock. If you want, I can read Sahif al-Sajjadiyah by the time he comes. Yeah, please do, so that he should be here at time. In time. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك. وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك. وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت. وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا. ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا ربي ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما. وأنت القادر على كشف ما منيت ودفع ما وقعت فيه. فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، وأموات الحاضرين والسامعين ووالدينا جميعا. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you, Brother Jamal Antar, for reciting Sahifa Sajjadia. Sheikh Jalil is here now. I will request him to address, and just for the information, I must tell that we will continue after this speech in Urdu. Manqabat Khan will pay the respect to Bibi Fatima Zehra. Salamullah alaiha. So I'll request Sheikh Jalil now to address. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. In the beginning, I would like to offer my well wishes and congratulations to the Imam of our time, روحي وأرواح العالمين لتربة مقدمه الفداء. May my soul and my parents' soul be a ransom for him, Al-Imam Al-Hujjah. I offer my well wishes to him on this great occasion, the birth of his grandmother, Fatima Zehra alayhi salam. And I also offer my well wishes to the Ummah at large, and especially the Shia of Ahlul Bayt alayhim salam, and more so the Shia of our community. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help us to be the true followers of Fatima alayhi salam. Fatima alayhi salam, in the beginning, we have to understand one important thing about this great woman. And that important message is, no one among us, the common people, is able to understand and recognize who is this lady. Our limited knowledge is not enough for us to understand this great woman. And the reason why I'm saying this, one hadith from our sixth Imam explain this point. When our sixth Imam said, نحن حجج الله على الخلق, we, Ahlul Bayt alayhim salam, Imam Jafar al-Sadiq saying, he said, we, the Ahlul Bayt alayhim salam, Allah made us to be the proof upon the entire creation, على الخلق.
not ala nas, ala al-khalq, which means they are the proof of Allah subhanahu wa ta'ala upon the human being, upon the jinn, upon the angels, and the rest of the creation. Now this part, we understand that. Because we can read in ziyarah, when we say, Assalamu alayka ya imam al-insi wal-jan, we understand. But the second part, where Imam alayhi salam added to say, wa Fatimatu Zahra hujjatullahi alayna. That Fatima is a hujjah of Allah upon us. In other words, if you want to put it in the meaning of what Imam was talking about, as Zahra, she is the only hujjah upon every creation except Allah subhanahu wa ta'ala. Because the Imams, they are hujjatullah al-khalq, but Zahra is out, right? But Zahra is a hujjah upon them and the creation as well. Because if Zahra alayhi salam, if she is hujjatullah ala Ahl al-Bayt alayhi salam, then definitely she is hujjah upon the rest of the people. That tells us about who is Fatima al-Zahra. So whatever we say, whatever we read, whatever we hear, it's like what the Quran says. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. That's what they have reached of knowledge. But is there more of that? Yes. Is that even more than that? Yes, there is. And that is one key point we need to understand when it comes to Fatima alayhi salam. Now, to understand that Fatima alayhi salam, she is a unique in many ways. Fatima alayhi salam, her uniqueness is coming in this way. Number one, Fatima alayhi salam, she has many names that she was given. But one of the important things with us, when we name our children, Muhammad, Ali, Bakr, Haidar, are they really Haidar? Are they really Muhammad? Or we anticipate them to be like that? Anytime we name someone, Fatima, Zainab, Kulthum, we are hoping that name materialize in that child. That's what we're hoping. But is it the same thing when it comes to Fatima? You know, Fatima has a lot of names, but they have chose 9 as one of the out of the many. That 9 is the very emphasized by the Ahlul Bayt alayhi salam. And each one of those names is definitely what we call al-ismu al-musamma. It's not just a name that the father or the imams gave, hoping she will be. No, it's exactly what she is, and that is what the name was given to her. And I'm going to share some of those names, and then share some light from the Quran and the hadith of the Prophet to prove that the Prophet named her this name, and the reason is because it has been mentioned here that she is that. Every name she was ever been named, she is exactly like that. Number one of the names that we know about Fatima alayhi salam, she's known as to be named as Fatima. Right? That's what we name with him. That's the name that she was given. And it's mentioned that the name was given to her by Allah subhanahu wa ta'ala. Sammiha Fatima. And she was given that name. Now, when she was named Fatima, what does that mean? Fatima, they said, Allah asked the Prophet to give her this name, لأن الله فطمها وفطم محبيها من النار. Allahu Akbar. She was named Fatima
Because Allah has chosen her and her followers not to be punished by the hellfire. That's why she was called like that. Now, do you think this name was just Allah gave her the name because hoping, or it's gonna happen, or it's happened? Now listen to another hadith to explain the meaning of Fatima Yawm al-Qiyamah. And it said, إِذَا جَاءَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, when the day of resurrection comes, فَيُقَالُ لِفَاطِمَةِ, Fatima will be told, أُدْخُلِ الْجَنَّةِ, enter Jannah. But Fatima will not enter. Ya Fatima, udkhuli, enter Jannah. She would not enter. Then the question will come, Lima ya Fatima, why didn't you enter? Then she will say, Ya Rabbi Shi'ati. The Shi'ati manu muhabbini, those who love her. Then the answer will come from Allah, Ya Fatima, take them with you to Jannah. Fatarja. Then Fatima comes back. Fatabda taltaqit. Then she will start picking. Right? Shia among the creation. Right? Fataltaqit shi'atuha kama yaltaqitu at-tayru al-habba. The way the bird picks the seed, that is how she will be picking her Shia to Jannah without accountability. Now you understand the meaning of Fatima that she was given. It's not just a name. It has a materialization when Yawm al-Qiyamah. And that is Fatima alayhi salam. That's name number one. Name number two. She was also named the name Kawthar. Al-Kawthar is one of her names, very known. Now, this Kawthar, was it named just she was given because the name Kawthar from the what we call wazn faw'al. Faw'al ay kathiru shay, something a lot. Now, al-Kawthar ay bima'na al-khayr al-kathir. Al-khayr al-kathir, which means a lot of abundance of good. Now, why would Allah or the Prophet name Fatima abundant of good? Why? What is it? Is she just a name or that's what is it? The answer comes here. That she was named Kawthar because she is the one that Allah subhanahu wa ta'ala will protect her lineage till the day of Qiyamah. Every corner has a Riya will be there. Now Fatima alayhi salam, how many years that she is no longer among us? But her children still exist. Today when you look every corner of the earth, today you go to Africa or Middle East, there are people, they call themselves Shurafa, Sharif, noble people. Not only that, they even have a style of wrapping a green rope on their waist to indicate they are from the lineage of the Prophet. And they call themselves Shurafa. They claim to be they say they are the children of Fatima. Not only that, you come to other part of the world, like Iran, like Pakistan, like India, like Afghanistan, like other they call people Sayyid. When you call them Sayyid, that means they are from the lineage of Fatima. Some of them, if they're even lucky to be the father and the mother, both are Sayyid, they call them bi-istilah at-Tabatabai, which in some cases they call it Najib al-Tarafain, which means coming from the two Sayyids. And all of these individuals are related to whom? To Fatima. That's one of the name, one of the reasons she is called Kawthar. Like A'tainaka al-Kawthar. Ya Rasulullah, we have given you one daughter, which from her
your lineage will be abundant and continue till the day of Qiyamah. And that is one of the meaning of the word Kawthar. Another one of them of Fatima alayhi salam, she is called Mardiya. That's one of her names. Sometimes called Radiya or Mardiya, both of them. Now, when you come to a hadith of the Prophet, what did the Prophet say about her? Ar-Rasul al-A'zam talks about her and says, in Ya Fatima, Inna Allah la yarda li ridak wa yaghdabu li ridak. Ya Fatima, you are the person that Allah is pleased. Radiya means somebody was been pleased with. Mardiya, Allah is pleased with her. And here Rasulullah tells us, Ya Fatima, inna Allah la yarda li ridak. So when you hear Fatima, you call it Radiya or Mardiya, it's not just a name. It's something that is emphasized by the word of Allah or the Prophet. Another one. Her name is Mubarakah. Is your name Mubarakah? Now, is she really Mubarakah? Or is just name Rasulullah is hoping for her to be Mubarakah? Which one? Mubarak means from the word blessed. The one who's blessed. Now, you take Hadith al-Kisa and you read that Hadith al-Kisa and you understand that, yes, she is Mubarakah. Al-Rasul al-A'zam sallallahu alayhi wa alayhi, when he was given that on the day of Hadith al-Kisa, when Rasulullah took his hand out of the Kisa and he started making dua, Allahumma ha'ulai ahlu bayti wa khasati wa hammati lahmuhum lahmi wa damuhum dami yu'limuni ma yu'limuhum wa yahzununi ma yahzunuhum. Then Rasulullah started to make dua. And dua was 7 things Rasulullah asked on that day. Faj'al. Ya Allah, make it be, right? What? Salawatuka. That's one. Then what? Wa barakatuk. Barakah. Prophet is asking. Upon whom? At the end, alayya wa alayhim. Now, Fatima is one of them or not? Yes. So when the Prophet said, wa barakatuk, and your blessings be upon her, is she Mubarakah or not Mubarakah? Of course she's Mubarakah. بنص الرسول صلى الله عليه وآله. That is Zehra alayhi salam. Al-Rasul al-A'zam is barakatuk and not barakah one or barakatan. Barakatuk. Many of your blessings. And if you want to know the barakat of Fatima, it's unbelievable. And that is what makes Fatima a unique. Even her names. Every name she was ever been given, it has something to prove that either Allah or the Prophet has made sure that it is happening for her. That is number one. Number two, about what makes Fatima very unique and not like any other human being. Al-Rasul al-Azam looks at Fatima and he said to her, Ya Fatima, listen carefully. Inna Allah, this Allah made kullu bani Adam, every human being, from Adam to the last human being on the planet, their lineage comes from whom? From their sons. No exception. Every person, right? Today, even when you come to even the Western society, when a child is born, whose last name they carry? The father. That's how Allah created it. But then he says, Illa ana. But there's an exception that Allah made. This rule that is kullu harful umum. Every human being is included. Illa harful istisna, except me. I am excluded out of this rule. Why? Because of you, Fatima. How am I excluded from this?
Then Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, he said, فَوُلْدِي, my children, min wuldiki Fatima. Allahu Akbar. My children are from you, Fatima. Now, you think Rasulullah is what is just making this up? Oh no, Allah has also put a stamp on it. Now, Rasul sallallahu, you can say something, but did Allah also accept that? Yes, where? In Ayatul Mubahala, فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. You didn't say Abna Binti, huh? No, Abna'ana, my children. Who? Al-Hasan wal-Husayn. You know, Allah subhanahu wa ta'ala also endorsed it. Ya Rasulullah, what you say is true, that every child come through his fathers, but I have made your children come through Fatima. Now, moreover, you go to Hadith al-Kisa. When Imam al-Hasan alayhi salam comes in and he said, Assalamu alayka ya Jadda, huh? What does the Prophet respond to him? Wa alayka salam ya waladi. Al-Rasul al-Adh, he is ascribing him to him. Ya waladi, my child. Binass al-Quran wa binass al-Rasul too. The Rasul is saying, and also al-Quran confirms that. And the same thing when Imam al-Hasan comes in Hadith al-Kisa, when he said to the Prophet, wa alayka salam ya Jadda, huh? And he says, wa ya man ikhtarahu Allah. Then the Prophet says, wa alayka salam ya waladi wa ya shafi'a ummati. Ya waladi. That's one thing about unique about Fatima. Never happened to anyone except Fatima alayha salam. And that is what makes this woman unique. That is point number 2. Number 3, Fatima alayhi salam, she is unique. You read all the books that you can think of. Very rare you see an angel like Jibreel comes to an ordinary people. Yes, he came to certain people, but maybe once or twice, that's it. Example in the Quran, he came to whom? To Sarah, the wife of Ibrahim. When Allah sent him to come and give her the good news about having a child, Ishaq alayhi salam. He also appeared to Maryam alayhi salam, that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give you a child. Yes. But is there any proof that Jibreel came twice, 3 times, 4 times upon them? There haven't been proof. 1 time to give them news and that's it. But there have been many riwayat that Jibreel, with the manzila that he has come to Fatima many and uncountable times. And this Jibreel normally is known for him to come to ulul azmi min ar-rusul. In some narration, they say Jibreel doesn't even go down to some other prophet. When Allah subhanahu wa ta'ala wants to send a message to them, it goes through dream. Or Allah speaks to them through wahi. Those that Jibreel comes often to meet with them, or to see them, or to bring the message, is normally people like ulul azm. But the narration has proven that when it comes to Fatima, the angel Jibreel has come several times. And not only several times, he comes and spends time with Fatima and even talk to her, and he takes the privilege to be in the house of Fatima. Jibreel, huh? He takes a privilege to be in the house of Fatima. And you can see in Hadith al-Kisa, when he said, Ya Rabbi, ata'adhanu li an ahbita ila al-ard. Ya Allah, do I have the permission to get the privilege and go down and be with those Ahlul Bayt? That is Fatima alayhi salam. Fatima alayhi salam, when you look, she is unique from many angles. And one of them is,
she has been made special even through the Prophet. That's number 3. Number 4, the history never recorded that any child is able to play a role of a mother for that child, for the father or the mother. Never. The history never recorded that someone in the higher ranking, like a prophet, like Imam, where a child is able to play a role of a mother. Never. But comes to Fatima alayha salam, not only she played the role of a mother for her father, Al-Rasul al-A'zam himself, when he sees her come, he says, Marhaban bi ummi abiha. Or Rasul sallallahu himself saying it. Not Fatima say, I am like your mother, Ya Rasul. No, the Prophet is saying, and you know, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul doesn't speak on his own desire. Whatever he says, a revelation from Allah. So when Fatima is being called Ummu Abiha, then you have to understand. You have to understand who is this woman. And that's why you get to understand why I mentioned earlier, we cannot comprehend who is this great woman. The only who can understand is people like Imam Ali or the Prophet, but not like us. This great woman, to understand more about her, you see, all of us, every creation, we are ordered to respect the Holy Prophet. Isn't so? Yes, we have to. No choice. All right? Even Quran tells you, you and I, when you come in the sight of Rasulullah, you have to be very disciplined. Right? لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. This ayah, when you go to the grave of the Prophet, is still written on there. And some of us, they say, this ayah still plays a role, that even today you go to Masjid al-Nabawi, around the grave of the Prophet, you misbehave, your a'mal is gone. You have to be disciplined. You have to be respectful in front of the Prophet, right? That's all of us have to be towards the Prophet. Now, what about when Rasulullah turns and he is showing respect to somebody like Fatima? When Rasulullah comes, shouldn't we all stand up and salute him and show respect to him? Yes, we have to. Now, what if Fatima comes and Rasulullah has to stand for her? What happens when Rasulullah sees Fatima coming? He walks towards her, meet her halfway, and walk with her and sit her in her sitting place. That tells you who is Fatima. A treatment we're supposed to give Rasulullah. Here Rasulullah is given to whom? To Fatima. And don't think even once that maybe the bond is about a father and a daughter. No, it's beyond that. Why? Because even when Rasulullah acts like that, and Fatima looks and she asks, Ya Rasulullah, lima, why are you doing this? Then Rasulullah say, Ya Fatima, inna Allah amarani bidhalik. Ya Fatima, you want to know why I'm doing this? And I said, an order from Allah. Allah tells me to do it. It's not my choice that I want to treat you this way. No. And don't be surprised, Ya Ahibba, because if the Prophet was doing something is not approved by Allah, Allah would have said something, simply because in Nuh alayhi salam, his own biological child who was misbehaving, was disobedient to Allah. When Nuh wanted to bring him closer, listen to what Allah told him, innahu laysa min ahlik. Allah told him, Ya Nuh, straight to the point, that child is not your child. فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ غَرِقُوا. Don't even speak to me about those who drown. But when this ayah we read, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. When the ayah was revealed, Rasulullah comes to the house of Zehra for 6 months, not 6 days, 6 months. And when he comes, what does he say? Assalamu alaikum
Ya Ahlu Bayt al-Nabi. And never ayah came and said, Ya Rasulullah, why you call them Ahlul Bayt? No, you dare not? No. 6 months continuously. No, alayhi salam, he said one time, and Allah stopped him. Rasulullah, 6 months. And not, no ayah came to say, Ya Rasulullah, it's not your, no. And even more importantly, the ayah, Sabab al-Nuzul, says, Ar-Rasul al-A'zam even confirmed with Allah, Allahumma inna ha'ula'i ahlu bayti. And Allah subhanahu wa ta'ala did what? Confirm. Huh? He says, yes. When Jibreel asked Allah, وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَى? He says, مَعْدَنُ الرِّسَالَةِ. And then Allah subhanahu wa ta'ala, hum Fatimatu wa abuha wa ba'nuha wa ba. That is maqam of Fatima. My dear brothers and sisters, really maqam of Fatima in this dunya, in maqam in barzakh, maqam yawm al-qiyamah is unbelievable. You know, one of the hadiths that I would like to end with it is that they say yawm al-qiyamah al-anbiya will come, huh? They will come. Isa, Musa, Ibrahim, and these are great people. Even Rasulullah comes. All right? But there's nothing. Until Fatima shows up. Allahu Akbar. The moment Fatima shows up, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. Then a call comes from the side of Allah. And what does he say? أَيَا يَا أَهْلَ الْمَحْشَرِ غضوا أبصاركم. Jibreel is there, as great as he is. Rasulullah is there, as great as he is. Ibrahim, Yahya, Isa, they all there. When they pass, no call comes that you should make sure that you lower your gaze. But when Fatima comes, the entire creation is requested by the order of Allah to lower your gaze. Who is this woman? Yawm al-Qiyamah, huh? Then every creation, and when I say creation, I mean the angels, I mean the human, I mean the jinn, I mean the animal, all of them are there, because all of the animals will be there, and they all have to lower their gaze until Fatima passes. Who is this woman that you can think of? Fatima, she is more than we can comprehend. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to increase her status, ya Allah, and increase her shafa'ah for Ahlul Bayt alayhim as-salam and the Shia of Ahlul Bayt, ya Rabbi. Ya Allah, we ask you day in and day out, ya Allah, help us to be the true lovers of Fatima alayhi salam. And Ya Allah, Yawm al-Qiyamah, grant us the shafa of Muhammad and Ali Muhammad, and especially Fatima alayhi salam, inshaAllah. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Thank you very much, Sheikh. और अब जश्न का उर्दू हिस्सा शुरू हो रहा है. हम इमाम ज़माना की खिदमत में उनकी जद्दा की पैदाइश की मुबारकबाद पेश करते हैं. कमाले वहदत है नाम उसका, जमाले वजह रसूल भी है. ये दीनों ईमान की रूह भी है, दिले फरूए उसूल भी है. नवीदे बागे बहिश्त भी है, कलीदे बाबे कबूल भी है. जमीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पर हो तो बतूल भी है. इसी से आगाज है इमामत, यही रिसालत का खात्मा है. नजर उठाकर न देख आदम, हिजाबे इस्मत में फातिमा है. ये मंजूम खराज अकीदत था मरहूम मोहसिन नकवी की तरफ से, जो उन्होंने अपने कलाम में कहा. अब मैं दरख्वास्त करूंगा आगाज में दाऊद नकवी से कि वो अपना नजराने अकीदत पेश करें. जनाब दाऊद नकवी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
یہ جو کلام ہے پچھلی سال جو مصرع طرح دیا گیا تھا، وہ بھی کیا محفل کی زہرا کی ثنا خوانی نہ ہو، اس پہ میرے چھوٹے بھائی میسم نے بھی کلام کہا تھا، تو پہلی بار پیش کر رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد پر، اللہم صل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باخدا اس قوم پہ جو لطف رحمانی نہ ہو، باخدا اس قوم پہ جو لطف رحمانی نہ ہو، کچھ بھی کر لیں ہم سے زہرا کی ثنا خوانی نہ ہو، بوذر و سلمیٰ کی جو اس در پہ پیشانی نہ ہو، بوذر و سلمیٰ کی جو اس در پہ پیشانی نہ ہو، تو انہیں حاصل صحابہ میں یہ سلطانی نہ ہو، نام لے کر فاطمہ کا جو پڑھے ناد علی، نام لے کر فاطمہ کا جو پڑھے ناد علی، مشکلوں میں ابن آدم کو پریشانی نہ ہو، اس کا عرفان نبی کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے، اس کا عرفان نبی کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے، عظمت بنت پیغمبر جس نے پہچانی نہ ہو، بغض کی عینک ہٹا کے گر پڑھیں قرآن کو، بغض کی عینک ہٹا کے گر پڑھیں قرآن کو، مرتضیٰ کے ذکر پر اس درجہ حیرانی نہ ہو، وقت آخر ہے ذرا دے دو نبی کو تم قلم، وقت آخر ہے ذرا دے دو نبی کو تم قلم، گر تمہاری کیفیت شیخ ہزیانی نہ ہو، اور مکتب پیش کرتا ہوں۔ آپ سے دوری میں میسم مر ہی نہ جائے کہیں، آپ سے دوری میں میسم مر ہی نہ جائے کہیں، میرے مولا اب یہ فرقت اور طولانی نہ ہو، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وجل فرجہم۔ یہ تھے داؤد نقوی، احمد نقوی آ گئے ہیں آن لائن، میرے خیال میں ابھی نہیں آئے، تو میں درخواست کروں گا شجاع حسین صاحب سے، جناب شجاع حسین۔
اور محمد والے محمد صلوات اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مدحت ملکہ حیا کیجے مدحت ملکہ حیا کیجے خمس الفاظ کا ادا کیجے اور سارے کاموں کو چھوڑ کر جبریل سارے کاموں کو چھوڑ کر جبریل مدح زہرا ملاحظہ کیجے مدح زہرا ملاحظہ کیجے اور آپ کے در پہ آ گیا بی بی آپ کے در پہ آ گیا بی بی میری قسمت کا فیصلہ کیجے سبحان اللہ سبحان اللہ. میری قسمت کا فیصلہ کیجے اور اہل نجران پنجتن ہے یہ اہل نجران پنجتن ہے یہ دم مگر ہے مباہلہ کیا کہنا ہے واہ. دم مگر ہے مباہلہ کیجے اور غاصبان فدا کے بارے میں غاصبان فدا کے بارے میں اپنا اظہار برملا کیجے اپنا اظہار برملا کیجے اور گر سکھا دیں گی مدح زہرا کے گر سکھا دیں گی مدح زہرا کے آپ فضا سے رابطہ کیجے آپ فضا سے رابطہ کیجے
مدحت ملکہ حیا کیجے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. ماشاءاللہ شجاع حسین. اور اب میں درخواست کروں گا فرزاد موسوی سے تشریف لائیں. جناب فرزاد موسوی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. ایک مل کے درود پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. تیری چادر کے سائے میں بیبی، تیری چادر کے سائے میں بیبی، خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. اور مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا. اور علی والے جنا میں جا رہے ہیں، علی والے جنا میں جا رہے ہیں. جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا. اور کسی مختار کو بھیجیں بیبی، کسی مختار کو بھیجیں بیبی، ہمارا شہر کوفہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا. اور امام عصر آ جائیں خدا را
اسیر آ جائیں خدا را، علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے۔ محمد والی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہ تھے جناب فرزاد موسوی جو اپنے مخصوص انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں درخواست کروں گا علی رضوی سے تشریف لائیں۔ جناب علی رضوی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، اسما سے امامہ سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، اور سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، واللہ بے شک سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، اس جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اور اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی بات آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، واہ واہ واہ، نظر آیا، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لختے جگر اپنی جگہ پر، اور خار اپنی جگہ غنچۂ طیر اپنی جگہ پر، خار کا جواب نہیں، ماشاءاللہ، اپنی جگہ
लालो गोहर अपनी जगह पर, रे पहलू में जो बैठा हो उसे दिल नहीं कहते, रहरों को कभी रहबर मंजिल नहीं नहीं वाह कहते। वाह 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 घर फातिमा ज़हरा का जब शान का घर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। सांचे में मशीयत के ये अफराद ढले हैं, सब चादर तत्हीर के साए में पले हैं। अली रिजवी अपने मुनफरिद अंदाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे, और अब मैं दरख्वास्त करूँ जनाब शबाहत हुसैन साहब से तशरीफ लाएं। जनाब शबाहत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन मोमिनात। जाफी साहब आज सही है सब सेटअप? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। 4 मिसरे शहजादी की खिदमत में। किसकी आमद से उजागर वक्त की तकदीर है, वाह किसकी आमद से उजागर वक्त की तकदीर है, हुजूर जिस तरफ देखो उधर तनवीर ही तनवीर है। मेरी शहजादी किए पेशे खुदा तो पीर है, मेरी शहजादी किए पेशे खुदा तो पीर है। नूर इनकी मिदहत का कसीदा आए तत्हीर है, इनकी मिदहत का कसीदा आए तत्हीर है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। 4 मिसरों में पानी पी लिया आपने भाई जी? सुनाइए सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है। नसीम भाई शुक्रिया। चंद अशार हैं मनकबत के। इत्मीनान से पढ़ें शफा साहब, इत्मीनान से पढ़ें। इत्मीनान से? हाँ जी पढ़ें। अप्रूवल मिल गया आपको अब तो। अब नसीम साहब आ गए तो अब इत्मीनान से ही पढ़ेंगे। है ज़हरा दलीले सूरे कौसर का नाम है ज़हरा, दलीले सूरे कौसर का नाम है ज़हरा, हसी अतीये दावर का नाम है ज़हरा, हसी अतीये। सुनो बताता हूँ मानाए बिज़अत मिन्नी, सुनो बताता हूँ मानाए बिज़अत मिन्नी, अज़ीज़ो जुज़्बे पैगंबर का नाम है ज़हरा, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ो जुज़्बे पैगंबर का नाम है ज़हरा, रसूल पाक भी ताज़ीम जिसकी करते हैं, रसूल पाक भी ताज़ीम जिसकी करते हैं, यकीन करो उसी दख्तर का
नाम है ज़हरा यकीन करो उसी दुख्तर का नाम है ज़हरा सिफात लम यज़ली जिससे आशिकारा है इलाही नूर के जौहर का नाम है ज़हरा इलाही नूर के जौहर का नाम है ज़हरा वो बीबी जिसके पसो पेश इस्मते पाई वो बीबी जिसके पसो पेश इस्मते पाई उसी वजूद मुतहर का नाम है ज़हरा उसी वजूद मुतहर का नाम है ज़हरा अता पे जिसकी खुदा हलता करे नाजिल अता पे जिसकी खुदा हलता करे नाजिल करम नवाजो सखी गर का नाम है ज़हरा कमर पकड़ के आशा लेके राह चलती थी मुसाइबात की महवर का नाम है ज़हरा जवां ज़ईफ़ा से ताबीर जिसको करते हैं जवां ज़ईफ़ा से ताबीर जिसकी करते हैं शबाहत ऐसी ही पैकर का नाम है ज़हरा शबाहत ऐसी पैकर का नाम है ज़हरा दलीले सूरह कौसर का नाम है ज़हरा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। जनाब शबात हुसैन अपना नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब नसीम फ़ारूक से तशरीफ लाएं। जनाब नसीम फ़ारूक ऑलरेडी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, अपना नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। एक दफ़ा सब हजरात मिलके दुरूद भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। आज वो हस्ती हमारे दरमियाँ आने को है आज वो हस्ती हमारे दरमियाँ आने को है मुस्तफ़ा के घर बहारे बेखिज़ां आने को है जिसके दम से हुर्रियत है सिलसिला दर सिलसिला हो मुबारक आज खातूने जिना आने को है। एक मनक़बत के चंद शेर कि आये तथीर आई सूरए कौसर मिला आये तथीर आई सूरए कौसर मिला और ये है कुरान का मुकद्दर फातिमा का घर मिला वाह 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 सुभान अल्लाह और इज़्ने मिदहत मिल गया अशार का दफ्तर मिला और मनक़बत पढ़ने की इज्जत मिल गई मिंबर मिला और साल भर की अब जमानत रिस्क की हमको मिली। क्या कहने वाह। साल भर की अब जमानत रिस्क की हमको मिली कब्ल महफिल आज जो बीबी तेरा लंगर मिला। वाह। जहाँ के लिए कही थी मनक़बत वहाँ पे डिनर पहले था पहले मिलाद से पहले, बल्कि आज भी था, पहले आप तो कर रहे थे। तो भाई वो तो स्नैक था वो। अच्छा डिनर करके आ रहे हैं नसीम भाई आप? नहीं भैया भूखे बहुत अब मिलेगा। चले
आला फातिमा जहरा की शादी हो गई मौला के साथ। फातिमा जहरा की शादी हो गई मौला के साथ, और जैसी बेटी थी नबी की वैसा ही शौहर मिला। अल्लाह। और जब सवा नेज़े का सूरज सर पे आ पहुंचा तो फिर आपकी चादर का साया बरसरे महशर मिला। वाह 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 वाह। और एक ऐसे ही जाफर जिनके लिए हो गया कि है अज़ादारे हुसैन इब्ने अली चूमूंगा हाथ। है अज़ादारे हुसैन इब्ने अली चूमूंगा हाथ, दारोगीरे हश्र में जूं ही मुझे जाफर मिला। और इब्तिदा में नारहे अल्लाह अकबर ही तो था। इब्तिदा में नारे अल्लाह अकबर ही था। अल्लाह अकबर ही तो था, जब मुकम्मल हो गया दीन नारे हैदर मिला। वाह। और शाह राहें तो बहुत थी ले चला हुस्ने ख्याल, मंजिले मकसूद पाई फातिमा का दर मिला। और जाने कब की प्यास थी कौसर पे आकर बुझ गई। जाने कब की प्यास थी कौसर पे आकर बुझ गई, हौज़े कौसर पर मुझे जब साक़िए कौसर मिला। वाह। और बादशाहों से भी अच्छे हैं गुलामाने अली। बादशाहों से भी अच्छे हैं गुलामाने अली, और जिनको खिदमत के लिए बीबी तुम्हारा घर मिला। और मिदते ज़हरा में सभी का कलम चलने लगा। मिदते ज़हरा में सभी का कलम चलने लगा। और हर सुखनवर इस जगह बेहतर से भी बेहतर मिला। क्या क्या। मिदते ज़हरा में सभी का कलम चलने लगा, हर सुखनवर इस जगह बेहतर से भी बेहतर मिला। और ये सिला था मिदते बिनते पैगंबर का फरोग। ये सिला था मिदते बिनते पैगंबर का फरोग। ये सिला था मिदते बिनते पैगंबर का फरोग। और दस्तरस से कब कोई मिसरा हमें बाहर मिला। वाह। आये तथीर आई सूरह कौसर मिला। वाह। यह है कुरान का मुकद्दर फातिमा का घर मिला। जज़ाकल्लाह। इब्तिदा में नारे अल्लाह अकबर ही तो था, जब मुकम्मल हो गया दीन नारे हैदर मिला। जनाब नसीम फरोग अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे, और आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शेख हुसैन साहब से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, अपना कलाम पेश करेंगे नजराना अक़ीदत बहुज़ूर जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सलवात इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हजरात एक मिसरा टोरंटो से दिया गया था, तो इसमें खास बात यह है कि इसी मिसरे पे मैंने 5 मिसरे और लगाए हैं, बजाय पूरा शेर कहने के सिर्फ एक एक मिसरा लगा के 5 शेर मुकम्मल किए हैं। आपकी तवज्जुहात का तालिब हूँ। इरशाद। उम्मे अबीहा जनाब सैयदा की वो कुनियत है जो आपसे पहले या आपके बाद किसी को नहीं मिली। उम्मे अबीहा यानी अपने बाप की माँ। तो मिसरा ये था कि बराए फातिमा मखसूस है ये एक फजीलत भी। बराए फातिमा मखसूस है ये एक फजीलत भी। अर्ज करता हूँ कि रसूलुल्लाह की मादर भी हैं और खुद ही दुख्तर भी। रसूलुल्लाह की मादर भी हैं और खुद ही दुख्तर भी। बराए फातिमा मखसूस है ये एक फजीलत भी। हिजाब की मेराज ये है, अर्ज करता हूँ कि नशाने कब्र व तारीख शहादत दोनों पोशीदा। नशाने तारीख शहादत दोनों पोशीदा। बराए फातिमा मखसूस है ये एक फजीलत भी। इधर भी इनके हैं मासूम फर्जंद और शौहर भी। इधर भी इनके हैं मासूम फर्जंद और शौहर भी।
برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی. کہتا ہوں کہ بطول ایسی کہ سارے رجز ان سے دور رہتے ہیں. بطول ایسی کہ سارے عجز ان سے دور رہتے ہیں اور برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرشتوں کی غذا تقدیس و تحلیل پروردگار ہے، وہ روٹی کھانا چاول نہیں کھاتے. بالکل. عرض کرتا ہوں کہ جو کھاتے بھی نہیں وہ بھی تو ان کی کھاتے ہیں روٹی. جو کھاتے ہی نہیں وہ بھی تو ان کی کھاتے ہیں روٹی اور برائے فاطمہ مخصوص ہے یہ ایک فضیلت بھی. صلوات فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گزشتہ سال مصرع دیا گیا تھا یہیں ادارے سے، جو کسی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو آپ اتنی آسانی سے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، میں بہرحال سنا کے رہوں گا وہ منقبہ. ابھی تو آپ نے آدھا ہی کام کیا تھا شائق بھائی، اب آپ پورا کام کریں گے. آپ نے مصرع طرح کو خوب یوز کر لیا ہے. بسم اللہ. وہ مصرع یہ تھا کہ وہ بھی کیا محفل کے زہرا کی ثنا خوانی نہ ہو. میرے خیال میں داؤد نے بھی شاید اسی میں پڑھا تھا شاید. جی پہلے. جی. تو عرض کرتا ہوں کہ کیا تعجب اس جگہ پر چھائی ویرانی نہ ہو. واہ. کیا تعجب اس جگہ پر چھائی ویرانی نہ ہو، وہ بھی کیا محفل کے زہرا کی ثنا خوانی نہ ہو. اچھا. پہلے عرض کر چکا ہوں یہ روٹیوں کے بارے میں. عرض کرتا ہوں کہ اے فرشتو دے دو مجھ کو سیدہ کی روٹیاں. واہ. اے فرشتو دے دو مجھ کو سیدہ کی روٹیاں، لے کے مت جاؤ وہ روٹی جو تمہیں کھانی نہ ہو. لے کے مت جاؤ اچھی خواہش ہے، بڑی نیک خواہش ہے بھائی، جو تمہیں کھانی نہ ہو. عرض کرتا ہوں کہ جلوہ فرما پشت پر ہو جائے جب روح نماز. واہ. جلوہ فرما پشت پر ہو جائے جب روح نماز، اور کیسے ممکن ہے کہ سجدہ آج طولانی نہ ہو. اور کیسے ممکن ہے کہ سجدہ آج طولانی نہ ہو. عرض کرتا ہوں کہ آگ لایا در پہ ایک اور ایک لایا تھا لباس. آگ لایا در پہ ایک اور ایک لایا تھا لباس، کیوں نہ ہو ایک دوزخی اور ایک نورانی نہ ہو. عرض کرتا ہوں کہ گل کھلائیں گے شہیدی اور ان حالات میں. گل کھلائیں گے شہیدی اور ان حالات میں، چلچلاتی دھوپ ہو صحرا ہو اور پانی نہ ہو. چلچلاتی دھوپ ہو صحرا ہو اور پانی نہ ہو. عرض کرتا ہوں کہ باد احمد ہو سقیفہ یا فدق کی سازشیں. باد احمد ہو سقیفہ یا فدق کی سازشیں، ظلم کب ایسا ہوا کہ اس جگہ ثانی نہ ہو. ظلم کب ایسا ہوا کہ اس جگہ ثانی نہ ہو. عرض کرتا ہوں کہ کون آیا اونٹ پر جنگ جمل میں دیکھیے. کون آیا اونٹ پر جنگ جمل میں شیخ جی، دیکھیے پھر دیکھیے وہ آپ کی نانی نہ ہو. دیکھیے پھر دیکھیے وہ آپ کی نانی نہ ہو. مجھے نہیں معلوم کہ علی عباس صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال ان کے لیے ایک درخواست اور ایک وصیت ہے. میر صاحب آپ ہیں یہاں؟ تو عرض کرتا ہوں کہ دفن بھی کرنا نہ مجھ کو میر صاحب اس جگہ. دفن بھی کرنا نہ مجھ کو میر صاحب اس جگہ، جس جگہ ماتم نہ ہوئے مرثیہ خانی نہ ہو. واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہو گیا، بہت اچھا. مرثیہ خانی نہ ہو. واہ واہ واہ. اور آپ نے میر شکریہ. صاحب کی عمر بھی دراز کر دی آپ نے ماشاء اللہ سے. واہ واہ واہ، کیا خوب دعا ہے. واہ واہ واہ. صلوات ارشاد. واہ واہ. اجازت.
اچھا شیخ صاحب زیارت پڑھا دیں گے آپ؟ جی حاضر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی الناس، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم الشہید وتسعۃ المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم جمیعا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا باب الحوائج یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ام المصائب یا زینب الکبریٰ ام کلثوم سکینہ بنت الحسین وعلی الشہیدین و جمیع شہداء کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان یا خلیفۃ الرحمن یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی ظہورک ومخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جشن مولود زہرا کا سلسلہ اب ختم ہوتا ہے. دعا ہے رب کائنات سے کہ وہ بے تصدق محمد وآل محمد اس عبادت کو قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں تمام شعراء کا، منقبت خانوں کا، شیخ جلیل کا، جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی اور ادارے کے ساتھ تعاون کیا. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.